Hello, hello, hello guys. Meron akong i-share sa inyo. Nakikita niyo ba itong pantalon ko guys? Yan, tactical pants. Sino gustong umorder dyan? Click the view product ni Rachel Guapon. Maganda to guys. Kasi ano siya, matibay siya. Ganan. Yan. Tactical pants guys. Tactical pants. Yan. Tactical. Hello, hello, hello guys. Meron akong i-share sa inyo. Nakikita niyo ba itong pantalon ko guys? Yan, tactical pants. Sino gustong umorder dyan? Click the view product ni Rachel Guapon. Maganda to guys. Kasi ano siya, matibay siya. Ganan. Yan. Tactical pants guys. Tactical pants. Yan. Tactical. Hello, hello, hello guys. Meron akong i-share sa inyo. Nakikita niyo ba itong pantalon ko guys? Yan. Tactical pants. Sino gustong umorder dyan? Click the view product ni Rachel Guapon. Maganda to guys. Kasi ano siya, matibay siya. Ganan. Yan. Tactical pants guys. Tactical pants. Yan. Tactical.